بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت منذ قليل طرقت إلى اقتراح قام به قائد الأركان الجيش الوطني الشعبي السيد قايد صالح بتفعيل المادة 102 من الدستور. J'ai intervenu tout à l'heure, juste après l'annonce du général du corps armé, M. Gaïd Salah, où il a formulé une demande de l'application de l'article 102 de la Constitution. تذكير أن المادة 102 تتعلق بشغور منصب رئيس الجمهورية، وكنا قلنا أن الشغور هذا في عدة حالات، في الاستقالة، في الوفاة، وفي العجز عن أداء المهام رئيس الجمهورية. Donc, à titre de rappel, l'article 102 prévoit plusieurs cas, entre autres la démission, le décès et l'incapacité du président de la République à accomplir ses missions de président de la République telles que prévues par la Constitution. بعد التفكير والتحليل أضم صوتي، حتى لو كان هو حل دستوري، لكن أضم صوتي إلى أصوات اللي قالوا أنه هذا الحل جاء متأخر. Je joins donc ma voix à celle exprimée jusque-là et qui ont dit que cette disposition vient un peu en retard. نشرح لماذا جاءت متأخرة. لأن العهدة الرابعة تنتهي يوم 28 avril. Donc j'explique pourquoi elle est venue en retard. C'est parce que la fin du mandat, du quatrième mandat, expire le 28 avril. C'est-à-dire à peine un mois. لماذا جاءت متأخر؟ لأنه العهدة الرابعة تنتهي كما قلنا في يوم 28 أفريل، يعني في أقل من شهر. وإذا فعلنا هذه المادة راح تعطي تمديد تقريب 3 شهور ونصف. 45 يوم هذه للتأكد من الشغور، وإذا تأكدنا من الشغور فتزيد تعطي 90 يوم لرئيس مجلس الأمة أنه ينظم انتخابات رئاسية. Donc, si on passe à l'application de l'article 102, il va y avoir une prorogation de fait de 45 jours. D'abord, puisque la constatation de la vacance va s'effectuer après 45 jours. Et bien entendu, si la vacance est confirmée, le président du Conseil de la Nation va être chargé de l'intérim de la présidence de la République durant une période maximale de 90 jours, durant lesquels il doit organiser une élection présidentielle. فطبعا الاقتراح تاع السيد القايد صالح جاي متأخر جدا، لأنه مهما يكون في 28 أفريل راح تنتهي العهدة الرابعة لرئيس الجمهورية. صحيح أن الدستور لم ينص على هكذا حالة، parce que la Constitution n'a pas prévu un tel cas dans lequel le président de la République en exercice ne puisse pas organiser une élection à l'issue de laquelle il doit remettre la présidence au président élu. أنتم تعلمون أن الانتخابات ألغيت بمرسوم رئاسي، وكنا تطرقنا لها في مداخلة من قبل، أنه
لا يحق لرئيس الجمهورية أن يلغي انتخابات. Bien entendu, nous avons parlé déjà du cas illégal, inconstitutionnel, commis par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, lorsqu'il a promulgué un décret présidentiel dans lequel il annule la convocation du corps électoral, donc il a annulé l'élection présidentielle qui était prévue le 18 avril. En son temps, nous avons dit que c'était illégal et inconstitutionnel. لم يتحرك المجلس الدستوري لكي يقر عدم دستورية هذا المرسوم الرئاسي. Donc le Conseil constitutionnel ne s'est pas saisi pour prononcer l'inconstitutionnalité de ce décret présidentiel. فإذن الحالة اللي رحنا رايحين ماشيين عليها إلى 28 أفريل، في حالة ما بقى رئيس الجمهورية الحالي في منصبه، يعني لم يستقيل، راح نكونوا في 28 أفريل أمام حالة غير مقرة في الدستور. Donc, devant cette situation qui n'est pas prévue par la Constitution, au cas où le président de la République insiste et persiste pour demeurer jusqu'au 28 avril, il n'y aura pas un président élu qui va réceptionner, si vous voulez, la présidence de la République des mains de Abdelaziz Bouteflika. Donc c'est un cas presque inédit. D'où justement l'appel ou la proposition de Gaïd Salah d'appliquer l'article 102. Maintenant, il faut expliquer dans quel cas l'article 102 va être appliqué. Est-ce qu'il s'agira de l'incapacité ou justement insister ou pousser le président à démissionner. لابد الآن أن نعلم تفعيل المادة 102 من الدستور هل هي تتعلق بعجز الرئيس على أداء مهامه أم أنه ضغط عليه لكي يستقيل ويقدم استقالته قبل 28 أفريل. هذه مجموعة من التساؤلات. Ceci étant un ensemble de questions auxquelles nous voudrions trouver des réponses. هذه سلسلة من الأسئلة لابد أن تكون لها إجابات، لأن الوضع القائم والحالة التي تعيشها الجزائر لا تسمح بمغامرة. Donc, la situation actuelle ne permet pas une aventure. Et vous savez bien que l'Algérie a justement vécu des périodes qui l'ont signé et qui ont bien entendu pris des enfants innocents et qui sont des victimes et qui ont fait mal à leur famille et qui continuent à ressentir le mal jusqu'à présent. لهذا لابد علينا أن نتفادى أي مغامرة يكون ثمنها عدم استقرار الجزائر أو أن يسيل الدم مرة أخرى. فعلى الشعب وعلى السلطة وعلى النظام وعلى كل شرائح المجتمع الجزائري أن تبقى في شرعية وفي احترام الدستور وكذلك مؤسسات الجمهورية لكي تبقى الجزائر حرة ديمقراطية وفي استقرار دائم.
على السلطة الآن أنها تضحي وأن تتنازل من تعنتها وأن تغادر الحكم. Il est temps pour le pouvoir de se sacrifier et de sacrifier ses intérêts pour l'intérêt de l'Algérie et partir. Parce que maintenant, le peuple demande le départ du pouvoir. Tous ensemble, nous devons garantir la stabilité de l'Algérie et la sécurité de son peuple. فعلى كل الأطراف في السلطة خاصة أن يرحلوا أن يرحلوا أن يرحلوا. شكراً.